بارتاجيت معكم الإكران باش نصنعو دونك دي اس العام اللي فات. Cinéma. بربي باش يقعد عنا enregistrement ولا لا؟ إن شاء الله كما العادة. Même si je suis pas inscrite. D'accord. لحظة بركة ونقول لك. هذا الأمر مرتبط بالمشرفين دونك ما دابيتود معناها لونجستخمون موجود فهمت. Non, ما سمعتكش سامحني. الأمر هذا مرتبط يخص المشرفين على تنظيم الأمور تنظيم الخدمة فهمت. دونك هما Mhm. يجاوبوك إن شاء الله. Ok. فهمت. Ben, ici, les premières questions, donc c'est des questions de cours. قالنا في question 1, rappeler les propriétés d'un conducteur chargé en équilibre électrostatique. Alors, je m'en ai un conducteur. C'est un conducteur, c'est un matériau capable de conduire le courant électrique. يكون en équilibre électrostatique, il est en équilibre électrostatique. إذا كان il n'est pas en train de conduire le courant. هو ينجم يكوندوي لو كورون ماهوش ايزولون هو ينجم اما ما فيش كورون نقولو الي اون اكيليبر يعني الجي اللي هو دونسيتي فوليميك دو كورون الي نول سي زيرو معناها ما فماش موفمون اوردوني دو شارج هذه لا ديفينيسيون un conducteur en équilibre électrostatique n'est pas siège de courant. Alors immédiatement ça implique le champ à l'intérieur il est nul. هذه conséquence 1 هذه نجم نعتبر أنا définition. هذيك الكونسيكونس 1 علاش او à l'intérieur il est nul خاطر لو كورون هو موفمون دو شارج اذا كان والشارج ما يحركها كان شون الكتريك اذا كان ما فماش شون الشارج تتحرك دونك ما فماش شون الكتريك. كونسيكونس 2 مش الاو ايكال موان غراديون دو في E égale moins gradient de V. Donc gradient de V est égal à 0. Donc V à l'intérieur, c'est une constante. Le volume d'un conducteur ainsi que la surface interne forment une équipotentielle. E à l'intérieur est égal à 0. Donc la charge à l'intérieur qui n'applique Gauss. Le flux de E à travers une surface fermée est égal à Q intérieur sur epsilon 0. Le E est égal à 0, mais Q à l'intérieur est égal à 0. Ça implique que le ρ elle est nulle. Le ρ elle est nulle, ما فماش des charges en volume. Mais les charges elles vont se répartir où ثم des charges ولا لا فما خاطر هو قال لك il est chargé خاطر كان جاي ماهوش شارجي نقولوا il est neutre. فما des charges. Les charges الموجودين هذوك ماهمش موجودين في الفوليوم mais le fil موجودين à la surface. Donc les charges elles vont se répartir à la surface. وهنا يولي عندي un problème de distribution surfacique de charges. Les charges elles vont être à la surface. هذوما إذن les propriétés principales d'un conducteur en équilibre électrostatique. E intérieur est égal à 0. Volume constant, où les charges sont sur la surface. Alors les charges à la surface, caractérisées par Schnon, par sigma. Sigma, c'est la densité surfacique de charge. Ben, question 2. Donc, énoncer le théorème de Coulomb qui détermine le champ électrostatique créé par un conducteur chargé en un point extérieur. Extérieur intérieur est égal à 0. À son voisinage immédiat. Le théorème de Coulomb-Boed qui détermine un conducteur هذا conducteur نتاعك
NL E intérieur est égal à 0. Donc les charges sont à la surface. En n'importe quel point de la surface, voisinage immédiat هذاك علاش راك تشوف فيا انا تقريبا بعد شوي. Voisinage immédiat de la surface, le champ électrique il est porté par la perpendiculaire. Donc le champ E au voisinage E extérieur, M juste près de la surface, égale sigma sur epsilon 0, la normale sortante dirigée vers l'extérieur. Donc les صورته هنا باللحظة c'est le N sortant, le N extérieur. Donc le N extérieur حسب البلاصة اللي انت موجود فيها perpendiculaire sortant. Le E ou bien de même sens que Nx إذا كان sigma positif il est de sens opposé que Nx إذا كان sigma négatif. هذاك علاش كان يعطينا مثلا deux conducteurs en équilibre électrostatique مثلا هذوما deux conducteurs ويعطينا des lignes de champ qui sont comme ça مثلا نفهم اللي les lignes de champ إذا كانوا خارجين معناها هذا عنده une charge positive إذا كانوا entrant معناها هذا عنده une charge négative. هذا donc E égale à sigma sur epsilon 0, la normale sortante, c'est mon théorème de Coulomb, ou loi de Coulomb, pour un conducteur en équilibre statique. هذه راهي juste au voisinage immédiat. Question 3. Expliquez brièvement ce qui se passe lorsque on relie un conducteur initialement chargé au sol. يلزمك تعرف اللي le sol c'est la terre أو la masse c'est le potentiel zéro. إذا كان أنت ربطت un conducteur بالبوتنسيال زيرو معناها الكوندكتور البوتنسيال نتاعو ولا كونستون بطبيعته هو إيجال الزيرو هذاك. دونك لو كوندكتور نتاعو اللي باش يكون غوليي أو سول باش يكون عنده لو بوتنسيال نتاعو اون تو بوان إيجال زيرو ولي شارج اللي كانوا فيه خاطر كان شارجيهم elles vont s'écouler vers la terre حتى il finit par se neutraliser les charges اللي فيه. نقولوا اللي le sol أو la terre c'est un grand réservoir de charge. هو كيف يبدو مربوط بالسول معناها البوتنسيال تيجال زيرو صح هذه لا كونتران هذه لا كونديسيون. اسكو لا شارج est égale à زيرو مش بشرطه كي ناخذ انا ان كوندكتور هاك ريغارد ناخذ ان كوندكتور ونربطو هاك بالسول هذا البوتنسيال نتاعو est égal à زيرو والشارج نتاعو elle va finir par s'annuler. ولكن تاو كي نخليه هو كيما هكاك والكيو تيجال زيرو elle va finir par s'annuler. كانوا initialement chargés ça va s'annuler à la fin. كانوا initialement neutres فبها هو بيدو توا ونقرب له une petite charge petit q هاك أو q0 positive يبقى البوتنسيال نتاعو نول. مش باش يعمل باش يجبد من السول باش يجبد من التير هو il peut communiquer avec la terre يعطيها دي شارج ولا يخدم عندها دي شارج يجبد une charge grand Q
totale différente de 0. Tout est égal à Q0. Moins Q0. De signes opposés. Allez, مش moins Q0. De signes opposés. Elle va se répartir sur la surface totale. يعني شي حاب يقول وقت اللي إليه relié le sol راهو ديما le potentiel il est nul. اما la charge مش forcément. La charge مش forcément est égale à 0. Mais là ça dépend de quoi? Ça dépend de مثلا ناخذ par exemple regardez ناخذ مثلا un cercle, un conducteur circulaire ou sphérique. On a le sol. On قرب له une charge par exemple à une distance Q0 à une distance D. وهذا c'est le centre où le conducteur il est de rayon grand R. Alors le potentiel il est nul partout ici. En particulier au centre. Le potentiel fait 0 égale à 0. Ou le potentiel fait 0 avec c'est un potentiel elle est sans le Q0. Q0 donc sur 4pi epsilon 0 D plus R plus et charge les bjdi dans la surface. Ça met grand Q. Plus grand Q sur 4pi epsilon 0 grand R. Donc maintenant, on dit le grand Q متاعي شكون égal moins Q0 fois grand R sur petit d plus grand R. Voilà معناها le conducteur نتاعي ولا chargé avec une charge grand Q opposée à Q0 mais مش بشرط égal. منين جايبها الشارج؟ جايبها من الصول خاطر جايبها من الريزيرفوار اللي هو مربوط بيه. Alors expliquez brièvement ce qui se passe lorsqu'on relie un conducteur initialement chargé au sol. Les charges elles vont s'écouler au centre. Que devient son potentiel dans ce cas? Le potentiel il est constant. Le potentiel il est toujours continu là. En tout point. Donc avec علاش مشيو لي زيرو. Question 4. Décrire brièvement ce qui se passe lorsqu'on rapproche deux conducteurs A et B, l'un initialement chargé, l'autre neutre. Faire un schéma. B. On a un conducteur qui est comme ça, un conducteur A. Le A. Initialement, il porte une charge Q. Je vais supposer que le Q est positif maintenant. Et le Q elle est répartie en surface. نقربوا منه un conducteur B. Et le B il est neutre. Je m'en ai un neutre. معناها فيه ou bien 0 charge ou bien فيه قد le plus قد le moins. Généralement c'est قد le plus قد le moins. شو يصير؟ يصير انه les charges plus qui sont ici par un phénomène il s'appelle influence. Elles vont attirer les charges opposées. هنا 1 2 مثلا 3 4 5 6. De l'autre côté, il va y avoir un déficit, un manque de charges négatives. Donc c'est les charges plus qui vont prendre place. Ok, أنا صورت 6 منا 6 منا خاطر il est neutre. Donc شو يصير؟ يصير إنه le barycentre des charges moins يولي له ou le barycentre des charges plus يولي له. Et donc le conducteur يظهر فيه un vecteur polarisation qui met des pôles électriques. B. Le conducteur B se polarise. Et donc Q
je l'ai supposé elle est positive, QA. Le QB مازال 0. B se polarise. يظهر فيه un moment dipolaire électrique. هذا ايش معناه؟ يعني بطريقة أخرى نجم نقولوا ببساطة شديدة la répartition surfacique des charges dans B change. Les charges moins sont attirées du côté du conducteur A. Les charges plus, elles vont partir de l'autre côté. Ben, شوفوا le problème. Que Oui, on a un barycentre de chargement. le barycentre géométrique. Maintenant, si tu veux, le centre de masse. تعرف معناها centre de masse مركز الثقل. Oui. فوالا حاجة تشبه لو centre de masse. معناها إذا كان أنت لو barycentre هو تاخذ لو centre O مثلا هذا لو centre du l'origine des espaces par exemple là هذا الاسباس نتاعك أنت عندك دي شارج هذا O عندك شارج لنا نيجاتيف في البوان A موان Q عندك شارج moins 2Q في le point B عندك charge par exemple là moins Q أخر في le point C donc je te dis le barycentre il est où c'est tel que le barycentre on va l'appeler G tel que OG je ناخذ un point مثلا لنا par exemple je vais dire n'importe arbitrairement هذا الجي بتاعي je vais supposer اللي هذوما الكل قداش فيهم فيهم moins 4 Q. C'est une seule charge ponctuelle موجودة في G. معناها G has une charge égale à moins 4Q. Et ولكن كيفاش نجيب la position تاع G moins 4Q fois OG égale moins Q fois OC moins Q fois OA moins 2Q fois OB. Donc بالطريقة هذه الأو جي كيف نقسم على موان 4 كيو عرفت البوزيسيون نتاعو يعني لو باغيسونتر دي شارج موان على مركز الثقل نتاعهم ان سول بوان اللي من بعدين باش نحط فيه توت لا شارج نيجاتيف يولوا لونسومبل دي شارج نيجاتيف كأنهم ان سول بوان قاع هنا عندي بوكو شارج نيجاتيف هذوم كأنهم الكلهم سي اون سول شارج موجودة في البوان هذا اون سول شارج ايجال à combien لا سول شارج هذه لا somme de toutes les charges négatives باهي les charges plus لأن كأنهم الكلهم مثلا أنا عندي 6 شارج بوزيتيف عندي 6 كيو موجودة في البوان هذا لا ديستريبيسيون اللي قدامك تو elle peut être modifiée par les deux points هذو فقط هذه كل نجم نعوضها بدو بوان لو بوان هذا has toute la charge négative باش نسميه بوان N toute la charge négative وهذا باش نسميه بوان P has toutes les charges positives يولي هذا لو باغيسونتر دي شارج بلس وهذا لو باغيسونتر دي شارج موان إذا كانوا سيباري على بعض بعاد على بعض ماهمش كونفوندو ولا عندي سكون أبيل ان مومون ديبولير إذا كان أنا ما نعرفش شنو هو المومون ديبولير نجم نكتفي بالقول اللي قلته أنا ديجا la répartition surfacique des charges dans B change. Les charges moins, elles vont s'attirer du côté de A. Les charges plus, elles vont partir de l'autre côté. وما نحكيش على البولاريزاسيون حتى شي نسكت على روحي. d'accord
Merci. شكرا. دونك لنا بور كونكلور الباريسونتر هو ان سول بوان اللي انا باش نحط فيه توت لا شارج نيجاتيف. هي كيفاش نجيب البوزيسيون نتاعو؟ ها نجيبها بارابور بالطريقة هذه. موان 4 كيسي. البروبليم نتاعي شي يقول؟ عندي مشكل شوية في الصوت، نعتذر. باهي l'espace physique stimulé au vide perméabilité mesurée. باهي باش نقرا كان ليسونسيال خاطر جي دو مال ا لير انشيني في الكلام. دونك عندي لا باز كارتيزيان و لا باز سيلندريك هي الباز دو ترافاي. باهي مش مشكل. باش ياخذ ان كوندكتور سي ان بلان هاكا مصور الداخلاني داكس زد بريم زد ريون ار ان. السيد هذاك il est parcouru par un courant constant stationnaire d'intensité IV dirigé dans le sens des Z croissants. Donc avec معبي il est plein. Donc le courant c'est un courant volumique. Soit JV, la densité volumique du courant non uniforme donnée par ça. Attaque JV في le conducteur 1. Alpha c'est une constante. Ce système est entouré par une couche cylindrique C2 conductrice d'épaisseur très faible. Yani c'est une surface. Le conducteur thin c'est une surface. Parcouru par un courant surfacique d'intensité IS positive. M qui circule dans le sens inverse. Avec JS vers le bas. Fait surface à ou JV à ou vers le haut. Soit JS le vecteur densité surfacique de courant, tel que JS égale moins JS UZ. On va supposer que les deux conducteurs sont séparés par du vide. On se propose de calculer le champ magnétique B et le potentiel A en tout point de l'espace. Question de l'année. Déterminer les expressions des intensités de courant IV et IS en fonction des données du problème. B, l'IV c'est dans le conducteur 1. Dans le conducteur 1, le courant il est volumique. نطلب منك أنا باش تحسب لي l'intensité. Normalement تعملك double intégrale de J ds. Quel J اسمه JV. Quelle surface. هذا الكوندكتور 1. اللي هو de rayon R1. Donc là, on va intégrer la surface هذه. هذا JV. Donc ça fait JV عطي l'énoncé alpha RZ. دي اس اللي بالك حل مزين هو ار دي ار دي تيتا. اوزيد سكالير اوزيد سي ان تبقى لك الفا تخرج البر. Tu vas intégrer R من 0 لل R1
va intégrer θ من 0 ل 2π. تعطيك 2π والأخرى r cube sur 3. هذا إذن ال IV. هذا ال IV. l'IS أو l'IS c'est un courant surfacique. يعني إذا كان ال IV il circule لنا هذا كل في IV tout ça في IV c'est un courant de volume. L'autre il circule uniquement à la surface. L'autre باش نصورو uniquement sur la surface. Ça va vers le bas. هاكا باش نحاول نعمل أنا إيحاء اللي هو سي sur la surface. فقط sur la surface. Donc sur la surface السيد جي اس هذاك مش ما فهمتش السيرفاس مالها وين بالضبط؟ أنا صورت كل كوندكتور وحده. الكوندكتور الأولاني اللي معبي اللي هو بلان صورته هاو وحده لنا، مصورتش مع الثاني خاطر أنا نهتم بيه هو برك. وفي الثانية توا صورت الكوندكتور البراني. نورمالمون هما ils sont concentriques مع بعض. فهمت؟ والكورون جي اس وين بالضبط؟ جي اس على السيرفاس. ريتش ريغارد كي نخزر من الفوق أنا هذيا باش نخزرها اون فيو دو دوسو باش نشوف هاك. هذا الكوندكتور الأولاني معبي إلي بلان، والكوندكتور الثاني كأنه ورقة انغولي سوغ الميم. ورقة كي ترولاها أنت ورقة كي ترولاها tu vas obtenir la forme cylindrique نتاع الكوندكتور 2. فهمت؟ معناها من داخل ما فما حد شيء. الكوندكتور الثاني أخطاك من هذا، الكوندكتور أخطاك من هذا. الكوندكتور الثاني كي تغزرله من داخل إلي كغو ما فيه شيء. وبعدين احنا جينا حطينا فيه الكوندكتور 1. فهمت؟ الكوندكتور الثاني تو كي نخزرله من فوق هاو جبت وحده وين الكوندكتور 1 كملت خدمت عليه هاو حسبتو لو كورون كي ترافيرس لا سيرفاس هذيك يجبد. الكوندكتور البراني تو ورقة بيضة انغولي سوغ المام. لو كورون فيه كيفاش؟ لو كورون il est dirigé vers le bas على السيرفاس هاك. دي فليش هذوما فهمت على السيرفاس. C'est un courant surfacique. D'accord. Donc كي تخزر انت من هنا une vue de côté تلقى هاك. اما على السيرفاس. D'accord. Donc le courant اللي مصور انا بالاخضر هاك كي نعطيك انا courant surfacique ونقول لك احسب لي الانتنسيتي كيفاش تتعمل العملية. تجي للكورون سورفاسيك هذاك وتصور لا كورب كي va être traversée par ce courant اللي هي توا في الشمال اللوطاني سي لا كورب بلو. هذا الكوندكتور انساه الكوندكتور 1 الخدمة على الكوندكتور 2 البراني. La courbe qui est traversée par les vecteurs JS, la courbe, c'est le cercle. Quel cercle? Cercle هذا. فوالا وزيد دور من غادي. فوالا اللي هو لهنا
في الشمال الوطني مصور بالبلو. دونك شفت البلو هذاك جو في لابلي سي. Il est de quel rayon حاجتي بيه راني. Il est de rayon R2. Le vert c'est quoi? C'est JS. Donc كيف نعطيك انا JS qui traverse une courbe C كيفاش تحسب l'intensité؟ نفس الفكر تاع اني انا نعطيك J qui traverse une surface. كيفاش تحسب الاي؟ تقول لي ننتجري جي على السيرفاس. كيف نعطيك توا جي اس qui traverse une courbe كيفاش تحسب l'intensité surfacique؟ تقول اي اس سي ننتجري جي اس اللي انت عطيهولي على الكورب هذيك sur la courbe C. بلاش فيكتور. واضحة؟ مسيو أنا ربما هذه مسيو أول مرة نشوف. toute chose dans la vie a une première fois. هاو سأل عليها في الإكزامان في الدي اس. فهمت؟ مسيو احنا متعودين نخدمو على الكورون فولوميك. Je sais parce que très souvent on travaille sur des courants volumiques. أما un courant c'est un mouvement de charge. والموفمون دو شارج هذاك ينجم يكون sur tout un volume, sur une surface, ou bien sur un fil. On parle de courant volumique, surfacique ou filiforme. Quel est le courant volumique? On le caractérise avec J. Et on le calcule par intégration de J sur la surface. Quel est le courant surfacique? On le caractérise par JS. Et on le calcule en intégrant JS sur la courbe traversée par JS. Quel le courant il est filiforme? Un courant filiforme ما عندوش un J ما عندوش un JS عنده فقط. Il est caractérisé par l'intensité نتاعو. معناها ما نعطيوش une densité. Voilà. Ben. Je calcule maintenant. Ça fait l'intégrale de JS. Et dl avec ça fait R2 dθ. Et donc le résultat de PR2JS. Donc voilà, JS, l'IS de PR2, JS. Voilà. Question 2. Par des considérations de symétrie, détermine la direction des variables dont dépendent de B et A. B. Les deux conducteurs cylindriques, les atomes, sont supposés infinis. Donc, toute translation suivant l'axe des Z laisse la distribution invariante. Toute rotation autour de l'axe des Z laisse la distribution invariante. Donc, par invariance, ça dépend que de R. Normalement, on écrit en toutes lettres. Et moi, je dis oralement, un petit fil copie, tu en toutes lettres. Je vais la sauter. Hein. Ça dépend que de R. Ben, l'étude de symétrie est en P1, le OM, ER, EZ. C'est un plan de symétrie paire avec. خاطر باش يقسم الديستريبيسيون دو بارتي خزرها من الفوق فيو دو دوسي. نحكي على البلان هذا.
Donc, il y en a de part et d'autre. Le courant, il est sortant. Il est sortant. Il est sur la surface entrant et entrant. Donc, de part et d'autre de ce plan, les courants sont symétriques. C'est un plan symétrie paire. LLBI perpendiculaire allié. Eθ. Le plan الاخر تاعو Eθ. Plan horizontal. Plan horizontal هذا. Donc, de part et d'autre, il y a des courants qui sont l'opposé. Donc, c'est un plan impair. JS, il est dirigé vers le bas. Il est dirigé vers le bas, mais هم symétrique. يولوا symétrique كان جاو هكا. Même chose pour JV. Donc, c'est un plan impair. Donc, l'A perpendiculaire à l'I. واش تقصد بها بير وامبير؟ لحظة. ما عملتوش électrostatique في البروميير سيمستر. اي Et ما عملتوش étude de parité plan pair plan impair. أكيد certainement لك عملته. Un plan de symétrie pair ou impairisme مقبل صح يكون un plan de symétrie. معناها symétrie géométrique معناها يتعدى في الشطر تاع الديستريبيسيون. ان بلان اللي يتعدى في الشطر يتسمى ان بلان دو سيمتري. تعديش سيادته في الشطر تشوف انت دو باغي دوتر منه كيما اللي كنت مصورو انا تو هذا. كيما هذا اللي كنت مصور لو بلان بلو هذا اللي بالازرق سي ان بلان يتعدى في الشطر. فوالا هذا في الشطر. دونك سي ان بلان دو سيمتري. ثم تشوف زوج دو بوان symétriques l'un de l'autre par rapport à ce plan كيما اللي صورتهم انا وتشوف لي سونس دو كورون même sens donc il est pair. même sens donc il est pair. كان جاو سونس اوبوزي مثلا لنا عندي هكاك ولنا اونترون تسمى ان بلان امبير par rapport au sens de circulation du courant. Donc la conséquence, le B il appartient à un plan pair, à un plan impair. Ou le B il est perpendiculaire à un plan pair. Ou là il appartient à un plan impair. سامحوني. Le B il est perpendiculaire à un plan pair. Ou là il est perpendiculaire à un plan impair. كما اللي مكتوبة عندكم توا مكتوبة بالصيغة. Donc enfin هذوما البي والA نتاعي. Question 3. En utilisant le théorème d'Ampère sous sa forme intégrale, détermine l'expression du champ magnétique créé par cette distribution en tout point de l'espace en fonction du JV/JS. معناها انت appliquer les ampères توا
calculer le champ B. Alors, théorème d'Ampère, Chigol. La circulation de BDL sur un contour, il un contour d'Ampère. هذا l'énoncé. Le B تاعنا il est porté par Uθ. Donc le contour هذا باش ناخذوه cercle. علاش؟ خاطر البي هذا il est porté par Uθ. كي ناخذو cercle يولي هذا porté par Uθ. Uθ scalaire Uθ c'est 1. Donc كي ناخذ الكونتور هاك le contour d'Ampère interne. dl sur ce contour-là, il est R dθ θ. Donc هذا نجم نحسبه égal Eθ R dθ Eθ Eθ scalaire Eθ c'est la norme de Eθ carré, on a 1. Et on intègre entre 0 et 2π. Tandis que 2πr fois b de r. توا كي باش تعمل ديسكسيون ديما تتعمل على هذا. وقت اللي انت تحسب في هذا ما تعملش حتى ديسكسيون. اخدم كيما خدمت انا كيما وريتك هكا. دونك لا ديسكسيون هي على هذا. Et on l'a c'est انت عندك الديسكريبسيون هذه نعمل توا نوت سكيما هذه la distribution si dans les deux cylindres. Un cylindre intérieur ou un cylindre extérieur. L'extérieur, il est creux, ما في حد شيء لداخل. ورقة enroulée. والآخر, il est plein. Alors وين الR1 والR2 هذا الR1 متاعي وهذا الR2 متاعي
Donc هذا R1 وهذا R2. انت توا entre 0 et R1 معناها انت الكونتور نتاعك il est là. هاك ton contour il est comme ça أقل من R1. Donc في الحالة هذه tu dois calculer l'intensité qui traverse cette surface là. Les enlacés double intégrale de JV fois ds double intégrale de JV ds اللي بالأحمر. Je remplace JV par l'expression نتاعها. égal تخرج الألفا على برا تيتا كيف تنتقلها تعطيك دو بي يبقى لك الار باش ننتقل من زيرو للبوتي تار كأنك هنا عندك ار بريم دي ار بريم. علاش بوتي تار؟ خاطر يلزمك تحسب لو كورون كي باس فقط اترافيغ لا سيرفاس روج ما توصلش للاخ امل. هذا الإيون لاسي دونك البي بتاعك باش يكون لك ميزيرو إيون لاسي سور دو بيير. منين جبت أنا هادي؟ égal à ça. Donc le BR, mesuré on l'a sur 2 pi. Sur 2 pi R, pardon. Égal alpha petit r sur 3 mesuré r carré. Ah oui, en fonction de JV. JVC alpha R. Donc je vois 0 JV au carré sur 3 alpha. Deuxième cas توا إذا كان توا on est entre R1 et R2.
كيف يبدا عندك ديستريبيوشن سيرفاسيك ما تحط ديما ستريكتومون انفيريور او ستريكتومون سوبيريور خاطر عندنا ان بروبليم دو ديسكونتينيتي وديجا باش يسألني عليه. دونك انا تو je suis comme ça entre R1 et R2. Donc le courant qui passe à l'intérieur de la surface rouge, c'est tout le courant IV, الكل. Donc l'ion lacé là نمشيو ل IV. والIV عندنا ديجا هو حسبناه في الكيستيون 1. Donc le B, mesure ion lacé sur 2πr, toi les mesure JV, l'IV مش هكاك السن l'IV هاو l'IV. Alors tous les mesurons fois ça sur 2πr. Sur R. Mesure fois sur 2πr, c'est ça. Donc je نجم en fonction de JV. JV هو alpha fois R. 3 0 sur alpha JV à la puissance 3. Allez, je change. Mesure JV R à la puissance 3 sur R carré. Le troisième cas, وقت اللي يوني supérieur à R2. كيما قلت لك كيف تبدا لا ديستريبيسيون اي سيرفاسيك ديما اعمل ستريكت متعملش او ايكال ثما ان بروبليم دو ديسكونتينيتي. دونك اذا كان احنا توا عندنا ار سوبيريور ار 2 معناها هذه وضعيتنا. Voilà. Et donc le ion lacé
شكون هو اي في moins IS خاطر اي في vers le haut, IS vers le bas, ils sont opposés. IV c'est tout le courant dans le cylindre 1, IS c'est tout le courant dans le cylindre 2. Donc, égal mesure sur 2 pierres. Ouais. l'IV ou l'IS, on a les expressions terre. Voilà, en fonction donc de JV et JS. Voilà, donc il y a le B dans les 3 cas de figure étudiée. Voilà. Ben. Donc le prix on t'a le corrigé, tant c'est comme Inch'Allah. On va s'arrêter à ce niveau-là. مشكورين donc يعطيكم الصحة وشيء طيب.